ang atong pulong ug buhat mag-uban gayud. True faith is not about appearance or empty religious rituals, but about genuine transformation of our life. Mayong adlaw natong tanan. Aniya usab kita sa pamalandong sa pulong sa Dios diha sa Ebanghelyo matag adlaw. Adlaw karon nga Sabado. Ako si Reverend Father Richard Rama, Parish Priest sa San Antonio Abad Parish, Putat, Tuburan, Cebu. Ang santos nga Ebanghelyo kinutlo gikan ni San Mateo 23:1 hangtod sa 12. There was a saying goes, the mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, and the great teacher inspires. Si Jesus nagtudlo nato nga ang maayong magtutudlo kinahanglan maayong ehemplo sa mga maayong buhat, dili lamang sa pulong. Nindot kayo natong pamalandungan kung unsa may mga maayong kinaiya sa maayong magtutudlo o Kristohanon. First, hypocrisy and inconsistency. Jesus strongly condemns the hypocrisy of the scribes and Pharisees. Nga nagtudlo sa balaod pero wala magbuhat niini. Ang nindot kaayo nga pagtulon-an nga atong makatuna niini mao ang atong pulong ug buhat mag-uban gayud. True faith is not about appearance or empty religious rituals, but about genuine transformation of our life. Second, authority and respect. Jesus recognizes the authority of the scribes and the Pharisees as interpreters of the law of Moses. Mingon si Jesus, kinahanglan tumanon ninyo og sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw sunda ang ilang buhat. Kini nagtudlo nato sa kaimportante sa pagrespeto sa ilang otoridad sa pagtudlo, sundon ang ilang gitudlo pero dili ang bati nga ilang gibuhat. Mayong pagtulon-an ug mayong buhat magkuyo gayod. Ang Ebanghelyo nagtudlo kanato nga mahimutang matinud-anon sa pulong ug sa kinabuhi. Kay ang tinuod nga maayong espirituhanong tao is not about religious performances or titles, but a transformed heart and a life that reflects the character of Christ. Amen.